modallahi aray makko ɗon heeɓi 40 ans gila naata ɗon e critére yaga 42 ans 42 ans hikka e nder leydi Sénégal ndi naata ɗon e critére yaga non ara hiɗon gueli yon jogui sonnaɓe jala Allah jogui tata kono ɓe jaɓi ɗi fof non ɗan noon kadi ko chrétien ɓe ɓe jaɓano ɓe ɗuman ko fi chrétien on ɓe jaɓtirɓe ko fuyiɗe am fuuɗene ɗon jogui Fouta Diallo ƴettiɗo Fouta Diallo ɗon jogui gueɗal ɓe jogui gueɗal ɓe ndewo eyi wurɓe ɗan noon kadi ko chrétien ɓe goto fetto wonta wonno ɗiɗo kono ɓe yaltini oɗa par ce que minen sa naati ka chrétien waɗay no wirano sa wata ɓe yalti par ce que minen ko woni julɗo wonɗo e wadde ko Allah yiɗi ko woni kefere ko wonɗo e wadde ko Allah añi ko ayno yenno meɗen continue kefe ayɗo reconnaisse julɗo julɗo ko yimi ko waɗo ko Allah yiɗi woni julɗo wona julgol ɗo on de ɗum men gonɗo ene so hiɗon honno ko honto e kamen min ko moom bammete micciɗ gongore maasi ɗo gongore maasi kayneke mingel ɗum miccide bammete miccidade e nder famille on ara chrétien ɓe goo kanno toon ko hara ko min tum ko ɗum waɗi ɓe jaɓi lanci ɗo yimɓe ko gongore fof ko kamɓe toni onon toni chrétien min tun e jiwa an goto tan joni noon e nder 42 ans on wawal heɓude yimɓe buysina on ɗiɗo ɗo kono onon pullo no metti nadude ɗina chrétien est ce que ɗum noon holla haare ko jokko ɗon ko nago andi pullo ko fina tawa jokki ana majorité o men darta na fina tawa pullo Fouta jokki haray ko haqiqa pullo Fouta falte hettay siko ɗum hara yo Allah newnan on naton e haqiqa o e joni en toriki Allah ka mo jokka haqiqa o yo Allah walla mo hen ɗo haqiqa par ce que kala neɗɗo ko heeɓi ka aduna ɗo so heɓali gandal o heeɓi dewal aray ko perduɗo jawdi ndi ko heeɓo kono ko ɗo accatande Allah wi ko a melen ari ko a melen hootata ɗon reconnaissance ɗum kadi nani so meɗen reconnu ko ɗum yo Allah dandu on hotude hara concret amen ɗo yo Allah dandude hodde hara coɗɗa men allahu ɗole mele hooli ko men wonɗo inde mon ɗen tigui min ko Mamadou Sanusi min Mouhamadou Sanusi Ba Mouhamadou Sanusi Ba ɗon jaaɓi noon ɗon jaɓɓa Mouhammad ɗon jaaɓi inde mon nde Mouhammad inde nde wona min inni hoore am Mamadou ko mawo ɓen innimmi ɗon andi pullo Fouta ko sina tawa on jokki inde ɗen ko initirgol eɗen mari ɓeyguɗa men ɓino ɓe are o reconnaissa Mouhammad mino tañini ara inde mon men waka wonde Mouhammad wona Mouhamadou men rewata wona mawɓe amen ɓen men rewata inde ɗen ko kamɓe innimi ɗum ittata somi innama ɗo joni Mamadou Sanusi mawɓe mum men ko julɓe ko julɓe sugumo julɓe sugumo machallah julɓe sugumo machallah assalamu aleykum la aray tigi tigi on en nanide ɓan hakkude Oustaz Abdallah kañum e mawɗi Mouhamadou Sanusi Ba ɗo ay ɗen toro Allah subahana taala yo Allah on faamin ɓe e ko Oustaz Abdoullahi woni ko faala ko yoɓe faam ko fiima yewtireji ɗi mino laaɓi min e ɓe men tumbodiri no katimbo wala ɓiiji nayyi kono men hewtano ko kamɓe Oustaz Abdallah ɓe hewti ɗo aray mi tañƴinaki kadi no wowi hewtude o e maɓɓe ha hewtandema ka ɓeeɗo hewti ɗo no tañƴini noon kañum mo santi hande koɓe jogui ko laaƴi woodi koɓe sikkitimo par ce que ɓe wii sugu Oustaz Abdallahi ala mi wakkili kam min naasude makko alaade aywa o wii himo kelɗi aray woodi koɓe faami e nder koɓe yewti kon nder ɗon aray goto ɓe meɗen yo toranoɓe Allah yo Allah subahana taala on faaminɓe ko faala ɗen koɓe faama e banggal dina kamɓe naata islam si tawi ko goonga jogiɗo aray o woni ko hakkillan e piiji ɗiɗi goo on min mi landinoɓe e nder naatugol ɓe chrétien yaagal si tawi ɓemɓe ɓe naatunoɓe tawi toon pikkunoɓe pikiyo ɓe wi o mi wiisi ɓe jonnano comprimé ɓe wi o mi wiisi ɓe nawnali e nder gurdam maɓɓe ɗam ɓe feeti tawa hakkille ɗen boni ɓe wi hi yisinayi ɓe nawni nde wotere ko naakiri ɗo ɗulle ko tawi tampere nden ɗuuɗi tension maɓɓe o jippi ha ɓe yani ko ɗum noon ɓe anndi ɓe nawni ɓe nawnali e fe naɓede to ɗen ma e banggal qualité yagal ɓe pique ma ɓe jonne comprimé ɓen si ɓe naati toon ɗe ɓe jonnata comprimé ɓe pikata o yari minen kadi min yewtuno seeɗa kono kon ɗum mi tañcini hannde ko ɓe hersi woni ilandema on sahi ha hewta fewndo ɗo ɓe yiya goonga ɓe jaɓa ka ɗo hannde won awa hari jaka ko sama kala ɓe wonno ko ɗon hakkillan e dari ni
yon ɗum kamɓe oustas abdallah rew koɓe yewti kon enen buye meɗen fama koyete ko mbi bibul ma goɗɗum woɗe nana inde mum woɓɓe men hay jaɓatano gasa yeɓugol kono e oustas abdallah no yittidir ɗo ɗum ɗo e maɓɓe ɓeɗo tigi kadi holike moye muɗum haray mi toriki allah subhanahu wa taala yo allah on arsi koɓe yiltitagol ɓe wonta ka islam kaɓe wonɗo no arande tawno ko ɗon ɓe jirina ɓe tawno ko ɗum noon ɓuuri ɓe moƴƴande tawi ko ɗum woni gonga fala makude jonne ɓe micro aywa haray miɗo darowa ɗo ɓa hay miɗo tañini jamon kan no woodi hawji ɓe no faala wayntadere min on mi wayntude won assalamu aleykum wa rahmatullahi taala hawjuɓe men no wawi senade joni taw wat ɗum tum publicité joni ɓeɗo wallayla min kadi somi heeɓi feere mi wallay min wallide kono wonawi waɗi ɗum publicité par ce que no woodi ga woɓɓe awa mbina kan siɗo jogii ka kono ɓe anndano ɓe jogirta ɓe monantoma ni ha sawro ɓe barmini wonɓe hawrindiri e woɓɓe ɗum naaɗo sénégal ɗo kadi no woodi monantoɓe la ara ɓe faala saali men haɓ kono mi salo woni woɓɓe ni mbaɗama sayaje ɓe siɗiɗan hay hayre lattere kono min fiɗata hay gooto miñanta ko hay goɗɗo ɗum donc mbiɗa sikki kadi arew na l'islam ɓano ɓeeɗo yewtiri ni na l'islam o wiiɓe yoɓe barmina alors ɓe ɗumanno ɗo ɓe waaji lamɗe wiya kono kamɓe woɓɓe ɓen haray ala ngaw ganda min ko mone yewde maɓɓe ɗo ko min komi faami kon ɓeɗo ino faala wallude kono komi faami kon ɓe faama komi faami kon mille komi ariri ka maɓɓe ko ɓay siɓɓe am ɓe wiilam ɓe faami fi komi faami kon kono no woodi ko ɓe faama siɓe hiɓɓindirɗe jooni suratul hongol ka bible e qur'ana ko wii tenantindira joni min ko daaɗo komi wiyen ko tigi tigi ko laaɓi ko ko yiɗon jogii gonga minen min alaa gonga walla onon on jogaa gonga ko minen jogii gonga en toriti allah mo annda mo jogaa gonga yo allah hollumo gonga joni noon sak abdoulaye on waɗitay programme goo kadi ɓay hara hannde tan o nanngui hen bon haray ɗo e yetti allah subhanahu wa taala en woni kenelaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam e fof kadi tawa ɓen ɗo kadi weltanama kamɓe kadi e mo santi kadi ɓe weltanama haray ko ɗum ko mo santi chrétien wona mo santi ba eyi mo santi chrétien ɗum ka chrétien bon eɗo gueeli d' abord o chrétien yagal annabi isa harina chrétien jo kanko noon cinti chrétien eyo kanko cinti chrétien yagal ngal annabi isa hayde wotere o uditari kara makko o woli fi chrétien yagal c'est fi à l'Antioche que les disciples furent appelés pour la première fois de 10 de chrétiens c'est à l'Antioche 333 ans ɓawo annabi isa inde nde chrétien yaaki ko yira konngol ngol ko nanira konngol ngol chrétien pour la première fois ko Paul l'apôtre Paul n'est-ce pas donc on andi isa accari inde chrétien oui hein oui du sina ɗum wonta hay lewru ɓawa makko si inde nden ara kono wongol annabi isa ha fayda si makko feƴƴi han si fuɗɗa wiyede chrétien eɗo andi ka français mi mutaki min ko anglais arabe mi jangi e pulal ngal mi muyni ngal kono kala muuka français lannirɗo fm hein wiya capitalisme socialisme christianisme ko doctrine mo goɗɗo moƴƴini koko moƴƴinana ko yori kaali hein kono waɗi ka l'islam dina men ka na nelaɗo on innitira wona sahabajo wona hay goto nelaɗo no wiye honno mouhammad sallllahu alayhi wa sallam dina kan no wiye honno islam andi na o tokora dina kan na tokora makko amma ko ɓeɗo jokki kon ko innitira ɗum ko gandi ko innitira e ko innitira ko gandi na gotum an e tokorama est ce que kon goto hein donc chrétien yagal ngal ko isa innitira jésus n'était pas un chrétien kono min haray mo sansien ɗo koko mi yewtiɓe kon gila ka fuɗɗode lawol min mi haw jaagoy ɗiɗum ɗo mi haw ja hande ko yewtuɗe ko yewta kon ɗo fof ko toɓɓere wotere pet fi annabi isa est ce que nulal annabi isa ngal no duwa hewde ɓe ha ɓe naata e maggal donc preuve ji bible o fof no holli wonde ɓe duwaka si ɓe newni e mi yewtoya seeɗa fi annabi isa e hoore makko par ce que il paraît que bible on no yewta fi annabi isa ɓe ɗiɗo fi de christ so ngari hay hakkude acte e jean fi maygol annabi isa ngol a faamay ko yimɓe won ɗiɗo won ɗon nokku goo bible o wi ko kanko naɓi calambal ngal croix on o peta e mum
bible go ayeje go ka bible to wi ko wiyeteɗo philippe naɓi croix o hakkude ɓe ɗiɗo no hana sendirede ɓay allah watta contradiction e joni ɗommiɗo gawno way mi aɗa arande om jonna o micro o o gelike allah yewtata piiji ɗiɗi e événement goto allah yewta piiji ɗiɗi ono eɗo wawi wiide ɗo joni ko otowal ɓalewal feƴƴi non ko danewal kono est ce que allah no mari ɗum allah ala sikki sikki donc si tawi aya goo ka bible wiyama ko deftere tellinde wi ko isa naɓi croix o aya goo ka bible inni ko wiyeteɗo philippe naɓi croix o haɗa chrétien ɓe no duwa landede ɗo landal mbeɗe fuɗɗino ɗo yewtere fi oméga o mbeɗen duwa yewde ɗum e koko ɓuuri fanɗude kon eko chrétien ɓe yewtidete kon fi christianisme ɓe yewti ɗo ko ɓuuri fanɗude kon yewtugol taw est ce que annabi isa ino nula e tague fongo fof ɓay o wi je n'ai été envoyé que au brebis perdu de la maison d'Israël sa daari ka bible ka anglais ko ɗum windi am sent to the lordship of Israel ka bible arabe ko ɗum windi nder toon innama bo istu ila alherafi dal min beyti bani israil sa firti ɗum ka pulal komi nula ko e dammol no majjiri israil si ɓe yettingol ara e nulalal ngal lanni donc si goɗɗo goo naati e nder ɗum ɗon ko programme banu israil a wona yewtede haray on ko ananaɗo ko hulanaɗo ko ɗum addi yo ɓe yewtide ɓe hulana ɓe anana hay goto añaɓe few ko ɗum waɗi ɗen janggi ka gurna nelaɗo men sah sallam nelaɗo yeeyayno alyahuda ɓen juif ɓe ɓen ko ɓen ɓuuri bonde ko allah tagi kon fof par ce que ko ɓen haaɓi annabi moussa ɓawo nde o walli ɓe yilti ɓe haaɓi annabi isa ɓe bonni inde makko ɓe ñakkinimo ala ko ɓe wolari ɓe yilti kadi ɓe fitti fi nelaɗo on ɓe itti ka qouran ka bible ha heddi ko tawi kon kamɓe tigui ɓe famari firo moussa ko ɓe modifiya qouran ono yewti en ɗum yuharrifuna alkalimata an mawadihi min badi ma aqaluhu wa hum ya'lamun so waylite konnguɗi ɗin haara ɓe andi tigui ko bone ɓe waɗi ɗon isa tigui ni wo mi raɓoyto on par ce que komi acciri on kon on bonnino ɗum correspondi donc amma ko ɓe yewti kon ɗo nane ɓe falji ka sakkitorum ɗo ɓe wi won miɗo hawtidirde bible on e qur'ana on jamais qur'ana walaki ka tabaɓe on d' abord on ayi ka islam kani toon qur'ana on ko daaluye jooma ɗo tigi en wawata limude ɗo hunjiɓe qur'ana ɓen julɗo hattonji naati ko julɗo tigi musulman prédicateur de sa foi yoɓagol qur'ana wajorgol ko ga o marata de ka hoore famine par ce que isa wi ka bible ko allah kon no heƴa e ɓerde ka ɓerde ga wonta ka est ce que chrétien jo no woodi adnallah o marɗo bible on ka ɓerde mum ɗo hunjiɗo bible on ne woodi de janngude ala hunjiɗo hunjiɗo no woodi ala hunjiɗo bible isa noon wi ka nder bible wo ko allah kon kaka ɓerde ga marete minen min hunjoto qur'ana e nder duuɓi ɗiɗi 2 ans min mi hato jina e fontugol qur'ana wiya ya windoya ɗum e ɗeri ma rondode adda ɗo fi fontangol onde ko aya on mi adda o gelike chrétien jo hay goto ala fontowo bible wiyowo mi acci bible on ka suudu kono yewten on nangodire tun waddorande par ce que nde heƴata e ɓerde si haala jikku jakun ni ke nde welata hunjade ko ɗum waɗi lik winduɗo bible goo wi'i wo ko an yo lanɗo wiyeteɗo Théophile miɗo windandema ɗo komi naniri yimɓe de mi tawaka ñande wola ko bible Luc 1 chapitre 1 verset 1 o wi ce que je vous rapporte c'est ce que j'ai recherché envers les hommes je ne suis pas témoin au clair du message wona mi tawaɗo ñande ɗum isa wooli ɗum ko woɓɓe wi isa wooli min kadi mi geriyami hendike ɗum ko allah kono jaɓodirre noon windo won ɗo wiya winduɓe ɓurana ɓen fof ko wuuruɓe nani jibril woɓɓe nani jibril seydna aboubacre o nanno jibril no jangga nelaɗo yoga e ayeje seydna oumar nani jibril no jangga yoga e ayeje hay sonnajo nelaɗo nene aicha radiallahu anha ñande goo nanno jibril no jangga ɓurana winda nelaɗo no wuuri o faami nde mooɓa fatagol makko nde waɗa noon ɗeri ɗiɗi nde yuɓɓidira donc si tawi bible o winduɓe bible o tigui wi min naniri yimɓe e o gandi haray nde metti hoolade e noneji ɗi fof hein ko ɗum waɗi haray minen komin joguiti fi ɓuura bible on mbeɗen gomɗini linguila on kono est ce que kayre joguiɗon ɗo point d' interrogation mbeɗen gomɗini fi annabi isa kono est ce que ko goto wonɗe yewde film onon tigui ka defte mon o gaddi confusion par ce que o yewti fi ɗiɗo rondiɓe croixwal gotal donc confusion noon heɗo yewta kadi fi isa e façon tawa tarih on sa daari hakkude acte yani wiye joni Matthieu e Luc ko Matthieu woni mawɗo a yiyay Luc no yewta fi annabi isa hara yewtere nden ko additinde ko Matthieu yewtuno kon fi annabi isa pourtant ko Matthieu woni mawɗo on adi windude ko on adi winde emo heccimo duuɓi no hakkude maɓɓe selon histoire d' église on
hiɓe hecciri wala hay ɓe wuuridaari ɓen ɗiɗo ɓe yiidaari Mathieu Luc makkeli kiɓe yiidi yiidaari acce tuŋakke accake e so ndaari histoire par ce que ɗo nganndi Mathieu ɓe ɓen ndaare bible no wola fi inɗe no wola fi inɗe si a yiyaari ka bible wonde heno ɓe ɗiɗo ɓe jooɗike ɗo ɓayo aya gooto bible ala wonde e hino ka Mathieu e Luc jooɗi yewti kono ɓe maɓɓe windi évangile évangile joni noon wi'ugol wonde ɓe yiidi haare ko ɓe basoɗen e bible o honto bible wi ɓe yiidi ɓe yiidi ɓe par ce que ɓe sawama no woodi ko sahabaɓe ɓe wonduno e ok o nganndi taw ɓe winduɓe bible Mathieu Luc Jean eɗo nganndi ɓe na sahabaɓe Isa e Marc oui est ce que ɓe jeeya ka apôtre ɓe ɓe jaɓi Mathieu no taɓa ka ko tokora apôtre Mathieu no taɓa Jean no taɓa ok awa Marc no holli wonde Marc no yewta fiika o ƴetti miɗo anndi ɗum no ɗum Marc yewti fiika o ƴetti holli wonde na kanko tawanno donc ɓe inɗe ɗen tigi no créani chrétien ɓen confusion Marc ko tokkorajo winduɗo bible o Marc wondunoɗo e Isa on e oɗa wonaɓe gootu par ce que Marc no yewtude fiika o ƴetti ɗon holli wonde o tawano ka ñande oɗa sina ɗum koye nela ɗon o ƴettayno a fi o bible e min komi yewti on kon nanen ka arande laawol o yaafoto moƴƴa ko mawɓe ni duuɓi on tigi yiɗata barningol on ga e kadi l'islam yiiɗa ɗum kadi o gelike e ko nanton siɓɓe mum ɓe no ñaaɗana on to ɓen ɓe yoɓɗon ɓen sengo wotto to ɓe ñaaɗamano ɗumanno koyon faamu ɗum ko e noone no neɗɗo andinirtamo makko wonde awa ka wonɗa kon e mum hawranalam kono na bonki o gelike e yetto ɗon kadi faamu wonde mini e nder ko yewten kon ɗo façon no yewtidete ɗon sifori wo on tigi no wawi yewtirde on façon ɗon onon ko mawɓe ni duuɓi ko hanaɓe tiddinede annabijo sallallah alih w sallam Makka mawɓe ɓen Makka ɓayɓe landama o yawike on ɓeyni o woyi ko allaji amen ɗin o hoyni sanamuji amen ɗin o hoyni ɓe landama ɗum Amru bnul As ɓay o yeehi Éthiopie yawgol yettinoya nulal mawɓe Makka wonnoɓe haɓude Mouhammad ben sallah sallam ka fuɗɗode o wino ene o yenni mawɓe mumen ɓe inni o oye innama sabbaha alihatana innama sabba alihatana ko reweteɗi amen ɗin o hoyni nelaɗo hoynari mawɗo o aybinari mawɗo ko ɗum waɗi mi falaka on barminde kono mi andinayi on tun o bible on victime e makko on victime toxication ko victime de mauvaise tradition ko bible o woni on heɓari firo makko so ƴetti tan on wakkilike o muñike on jippitike mbiɗa andi o yewde karamokoɓe buy min mi sifanama ɗo fi ceernoɓe an ka l'islam ɓe yewtude ɗon kono miɗo andi ko islam ɓe andi anda bible o o bible ɓe andamo mi jogui ɓawo bible on e institut du bible duuɓi 5 on famini mi ala yeytade laawol ngol ko honngol e laawi ɗin kono ɗo mi janggui bible on ka tawata o jonnante kaydi diplôme mo yowi ka salon an posa ɗo donc mi yewtiɗi kadi e makko baɓe buy ka témoin de Jéhovah mbiɗa jogui kadi document ji moom buy kadi ka banggal témoin de Jéhovah e laawi ɗin toon kono témoin de Jéhovah on no way texte wano anglican on e polycan on e méthodiste on e anabaptiste on e philicans on ɗiɗo fof ko laawi e orthodoxe on mo be e maɓɓe ka woniri ɗon ko victime ko laawol makko ngol no consoli bible on e façon maɓɓe eɓe humi yimɓe maɓɓe ɓen e mum fiiɓe faalaka yoɓe humto ɗon hay ɗimmoɓe maɓɓe chrétien ɓe men ɓe wi ɓen ɗon faamari bible fiyota ɓen ɗon firtanɓe faamuji ni donc anay komi toroto on e mi wiyata on convainquike mi wiyata yo on convaincu ɗum ko onon daranta ɗum hoore mum islam koye ka dina jibina ɗon jelke jibinama kal islam e hay fus ala kal islam eɗi wi'uɗon ɗi si neɗɗon ko yo accu o wona julɗo ko ɗin tigui l'islamu yiyen accu wota tooñu goɗɗo wota waɗu goɗɗo wota tampin goɗɗo waɗan yimɓe ɓen nafu yimɓe ɓen reeno e yaqqeji yimɓe ɓen ko sifaɗi woni kal islam donc si tawi o wi on dogui l'islam o tawi hiɗon dogande hunde ko ɗum kadi wonɗo wolede kadi yo gandu ko ɗum doguɗon ga joni o watte mi landa on haray ko ɗum doguɗon ga ɗo mari hen komi landata on sono min komi moño on landade ɗo ɗiɗo l'islam o joffuɗo mi sikki diina fof arayno woodi ko fodi yimɓe ɓen ko honɗum diina l'islam fodi jama on si ɓe waɗi no miirino ko honɗum ɓe heɓata nam e ka nde yewtere ɗo e fuɗnode nde a ñande wuri e yewnode
wiɗen e waɗi ɗum teme la voix du salut laawol kisal ngal par ce que miɗa anndi onon témoin de Jéhovah ko neeɓa yewtede ko takka o ko takka onon position mo on ko yewten fi kisal fami la voix du salut la voix du salut islam lannino ɗum siko ɓeya anglican ɓe ɓen kamɓe question maɓɓe sakkito ɗo ko faami seede miɗo taaki e mo be moɗon seeɗa ɓen ɗon koɓe wiyata addanimen konngol gotol ngol tawata no muuɗi yimɓe ɓe fof kamɓe ko ɓuri haala maɓɓe kam siko ɓen ɗon konngol ngol no toon taalaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla nabuda illa llah are e konngol ngol fotatere hakkunde wonɗo julɗo ɓooyi e mo naataari ha jooni si tawi o naati ɓe fotatere konngol ngol wonde ko yo Allah turewe wona yo kaɓi ɓe goo siko onon on voix de salut islam kañum fodare nde jonni nden ko jokke nelaɗo on ko haalani on ko wo ko ɗum woni gonga on ko ɗum woni ko lumbini tako lumbina honto naada aljanna o aljanna no woodi on mbiɗa anndi onon nde temoyde Jéhovah onon o wi ko li leydi ɗo wayloyte ndi watte nema est ce que noon nanon ndi nandi few ko honto wa ɗum oko non non on yaltinayi ɗum gagurano si tawi gaguran nam a yaltinani men konto aljanna woni walla konto Allah wi aljanna gagurana wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun ko yaara boolɗo mi nanta few o wi kaka kammuga woni artikeji monɗi eɗen galle ɗe fota ɗo nani ha mi yaltina on ɗo ɗe kam taw reeta nde jaɓuɗon ko nde ɓurano jaɓini on ko deftere wittinde ka jeunesse chapitre 3 adde mana on tun en gayno débat o joni en gayni joni ko programme on ɗe wadde joni o ɗo chapitre 1 o e 2 e 3 ɓe jewti ha laaɓi fos aljanna ko honto woni walla ko honto o wonata walla ko honto o wonni wona aljanna mo mi nanta yimɓe no inna kaka dow aljanna alaka dow hay henndu ko fof e alaka dow ndi leydi ko tagandi ndi prépara pour men ka wone e ñaalaɗo jeegoo ɗum ɗo waɗa ɗum no sifa e ɗi chapitre ji ɗo 1 et 2 et 3 laɓɓini poyi so tawi en faalaka jiiɓaade wonde luttude e majjere par ce que seytane o faalaka yo laaɓo diinaji ɗin sikki ɗo nganndi ɗi ɗuuɗi ɗi fof ko goonga ko Allah ko goto suuɓi voilà gooto o suuɓi onon o wii ko onon ɗon noon min landike on onon jogiiɓe goonga o joo won ɗum Allah foɗi jama o wi on ko aljanna min landike on si aljanna no woni ƴeete men ko on aljanna woni Allah kan mi addani o ngayan ko on Allah wi kaka kammuga woni arsike mon on eɗen galle ɗe foɗa ɗo annabi Isa kadi ko ɗum wi ka bible on faami eyi ko ɗum o wi ka bible e surat o non o wi ɗe tum e fewni mana o haray ɗo nganndi o wi'i si on ɗofti kellan on naato yey ka saare ka laamateri jooma an on naato yey joni wonɗo aduna ɗo tawi ko ɗon watta o wiyay on naato yey accimiran ɗo on naato yey on ko on ɗum firi kon eggay ɗo yahoyon e mum ka ko ɗo wontata bon est ce que adama ɓennen ko toon wonno si ari ɗo ɗo jaabe taw o aya bible ɗo ɓayi ko deftere mum nden joni deftere nden si wiiriɗo haray no woodi dabe goɗɗe on jaggal taw fuufa men ka fuɗɗode mi non mi haala kan ka waali kegoy onon bible on woolay ɗum ɗo woola ɗum ɗa kadi no woodi dey taw yewti yewtereji ara mi serti ara no serti ara no serti ara no serti o yi noon nambara o yi noon onon fof menen ɗum Moussa men hoore nden si nanama Allah wooli fi hunde wotere haalaji ɗiɗi kadi si min wiyama Allah wooli fi hunde wotere yewtereji ɗiɗi mi jonni on nane misal enen e wiyay otowal ɓalewal ngal feƴƴi non 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 ko danewal ngal feƴƴi si Allah wowliri noon o wi danewal ngal feƴƴi non non ko ɓalewal hara en konti Allah e faljo joni joni si tawi Allah yaɓirali ko moƴƴi e boni no woodi o innali no woodi ko boni ko kanko waɗi ko boni ko est ce que kanko waɗi no mbayɗa en diwi noon en toɓɓere joni joni minnino aljanna mo wiya ɗon on e momin wiya on wona gooto min tawi goɗɗo e men no falji onon o wi ko menen noon min wi ko onon ko aljanna on mbo wiya ɗo aljanna wono ka horleydi ɗo ko ɗo kadi o wonno nden min adama ko ɗo taga wona en futtuɗe wona en futtuɗe ko ɗo taga ɗe horleydi nder kamɓe ɓe gomina ɗum témoin de Jéhovah ɓe ka ɓeɗo won ɗon e ɓeya chrétien ɓe ko ɗum waɗi so annda goɗɗo woni o wata yewde ɓeɗo d' abord si ɗo yewde fi aljanna wona ɓeya chrétien ɓe eɗo nganndi taw ɓe ɓe yoton ɗo croix
kamɓe kala yewɗo kurwaray ko yedduɗo walla wiide Allah no mari yide ka sunna yimɓe ɗen anndi ko yedduɗo onon ko honɗum woni croix mo kamɓe ala croix ɓeɗo kamɓe ko honɗum ɓe mari croix ala ɗoni ɓeɗo gomina croix isa fempaka nanon no yewtiro ɓe ɗumanni kono nane ɓe warno no fempira ɓe waɗi ni nani o fentira ɓeɗo kamɓe ayo noon saali ɗo wiita ko fempaka ka bien sûr o fempaka goɗɗo e men no falji onon o wi o fempaka men noon o wi joni noon mo santi ko makko goto si ɗiɗo wuuli piiji ɗi seppuɗi goɗɗo falji kono ko andi toon ko onon falji par ce que ko onon tum deftere mum wiyande ko deftere Allah nde wuuli piiji ɗiɗi fi hunde wotere na mele piiji ɗiɗi konngu ɗiɗi fi hunde wotere mi jonni o misal ngal e hino koore alaji jawnene o koore alaji camara on ɗum enen hiɗe wurira noon ka fiyen ɗum wuriranten noon par ce que koye faljoɓe e Allah faljay ɓay Allah faljata woolay fi hunde wotere piiji ɗiɗi kono noon Allah ɓay miɗo addude ayeje goo ɗo somi addiɗe wiyon hin kono noon na noon o wiiri e aya goo kana no woni ɗi joni koko woni ka aduna ɗo ko boni e ko moƴƴi onon o wi ko boni gon o ko moƴƴi accata ɗo ɗon e yiwino ɗon ɗon e nantodirano ko fi o aya ɗo est ce que Allah ɓay enen e wiyay e hino koore alaji jawne on na koore alaji jawne on ko koore alaji camara on e fiyon ɗum wirgon ɗum noon hari mi falju ka joni noon so tawi Allah kadi wuuliri noon o gandi ara o wi Allah no falja deftere ɗo nawano wanno ƴeƴƴirɗa ɗo ɗi ni o waɗi ko misal ngal par ce que mi addi aya goo ka bible wi ɗon kona famari oya aya holli jaka ayaje ɗe wola piiji lutoɗiɗi ko ɗum waɗi bible on no jogii 70 000 contradiction guluje capanɗe jeeɗiɗi contradiction ɗuma inna nano ɗuma inna ñaamo hay limangol annabi dawuda ɗo gandi ɗo limanimo limande ɗiɗi ka wo annabi dawuda wo yaltuno limugol pucci ɗin o tawiɗa ko ɗi temeɗɗe jeeɗiɗi aya goo wi wo ko ɗi guluje jeeɗiɗi ɗum ko annabaje goto on ko limi kon e ɗengal Allah kadi ulle wuri wona pucci ko yimɓe ena ko goto charrette ji ɗi gawa charrette ji ɗi donc hiɗon wuuli fi yimɓe ka nder bible wolonɗa inde goɗɗo fi hunde kaari wadde inde goo kadi aroya kadi contradiction ji ɗo ɗuuɗi teleren guluje capanɗe jeeɗɗi 70 000 contradiction dans la bible so jonni tan windal ngol wano ayeje ɗen e papier amol jonna on yahon ɗaɓɓitoyoɗi tawon ko noon ɗi windire ko noon tigi ɗi windiri hay duuɓi ɗo wola fiyade goto wiyomuɗa ko mo duuɓi nogay nokku goo aya goo wiyoya o yaari ko mo duuɓi mi jonnama tin libre yara suka no kakimgo ɗo no inne arale ko noon windori ka bible arata nano windori ka bible de nano windori ka sukano kakimbo mo inne no inne Suaybu ɗon ɗo mo jangira leyɗe Makka o joningan deftere o yewti fiiɗin contradiction onon kamɓe woni famade contradiction ala ka bible ala ninni on joni contradiction si waɗi haray no woodi raisonnement ko waɗno on contradiction no waɗi par exemple konngol wowlangol ka bible ɓe wi l'enfer ɗum ka bible l'enfer onon ko ɗum wino yiite ka mais ngol konngol finda yiite no waɗaka yimɓe sunnen onon leno ɗum jaɓi ɗum catholique en kadi no jaɓi ɗum onon noon si yimɓe ɓen bonni ko ɗum ɓe watte ko ɓe heɓay ngurdam walla ɓe heɓa mayde bonnuɗo ko mayde heɓata ko mayde jatatake mayi kadi immitede ñaawe o maya mayde jatatake hannde kadi ko ɗum hoda yimɓe ɓe kono na ukkede yiite suma walla yeddela nge yiite sino woodi konto ngima ene mo santi onon kala ko yiyaari on gonɗinta no waɗi komin gonɗinta kono noon Allah ala yiite ka e par ce que o gandi en feƴƴe tan ɗo o holle Allah haqqil monki en feƴƴe tan ɗo holle Allah haqqil hol woni haqqil no ɓay on wiimi o wi ko mamin holla o yiite par ce que o wi memin hollo adde ɗo labbi fecce ngora ɗaɗe gandi ko yiyataki haqqil ino yiyan gandi kono yiyata haqqil joni ceernojo awa o holleno men miijo ma henni miijo on holleno men miijo men wallata o miijo men wallata o miijo e donc awo to wi u on hollota ko beme ƴawa holle men ɓen aduna o yiite o yii so daari ka nder bible so daari hakkunde nouveau testament e ancien testament on so daari Samuel 8:4 on daari 1 chronicle 18:4 aɓe tum mi sittana en woni point de contradiction ji ɗi on daari 2 Samuel 8:9 on daari chronicle 18:9-10 on daari 2 Samuel 10:18 1 chronicle 19:18 on daari roi 2 roi 8:26 on daari 2 chronicle 22:2 on daari roi kadi 24:8 on daari 2 chronicle 36:18 o yeey ɗeɗo ayje fof ko lutodirde e limore e ɗuma atan no waɗi konnguɗi yewtaɗe hara no waɗi ko innete ɗuma ko inneteɗe a langueur muɗum kadi no waɗi konngol yewtangol e deftere
hay woni ko ngol cirti ni on par exemple wona am faire onon ɓe jaɓi ɗum ko le mot ades en grec seol en hébreu ko ɗum ɓe wayi en faire mais le mot là ne veut pas dire no mari Allah no mari yite ka huɓɓi ka sunna yimɓe si tawi Allah no mari yite ka sunna yimɓe ara o moƴƴa on sunna yimɓe ɓen ara o moƴƴa on tolnay moɗon woni mane men wiya Allah mara yite ka sunna yimɓe joni ok joni accake modi ɓe no weli nantodirde ko woni ɓe jaɓata en ko atta noon mi jaɓata joni accake on wi si Allah naadi goɗɗo yiite haray o toñimo ka joni Allah onon on wi punition yedduɗo Allah o ɓaawo nde o maayi ɗo o immintinoyede ware kadi ka joni addede gurdal metto gurdal ɗan ko weeli kon ha gasi naɓoye e mayde suno fi gurdal ɗan yilto kadi ware itte e woodede ɗum ɗon kam na tooñe ommo tooñi komo wi ɗon on menen min tooñiɗa onon kadi on tooñimo par ce que o woodini so o woodini bani adama o yiltike o ittimo kadi aɗa ɗon ɗum sendidiri ɗum kadi e sokkugol mo kadi ka kaso makko joni kanko ko noddi ko waɗirnomo ko pour yo wonu fiyo wonu ka fiyo wonu adama ko tagannomo na pour yo wonu fiyo wonu bon hay on tan sah alay conti o ala mi so yeddi noon kanko ɓinguel adama ngel ko seytane yettinimo ini o ittamo kanko Allah o ittamo o ittamo kanko itti hoore makko par ce que o yeddi Allah wi sa yeddi a iway ok gasi joni on tigi iway on iwgol ɗon si tawi naadede yiite woni tooño woodinede kadi iwa kadi ɗum ɗon haray ko nunɗal non kadi yiite ko wiɗon ko menen ala so o maayi o wonti leydi ha ñande ummutal ɓay seytane wino o maayata ono o maayan ñande o maayi o waalade ɗon ha ñande ummutal ñande ummutal o huƴƴindire noon on seytane ɓe maaya mayɓe nde asatake nden amma noon moƴƴuɓe ɓe noon naɓe on ɓen noon gonto wonita moƴmayɓe ɗon yeehi few konto ɓe woni mayɓe no woy ka wona sina hara yo ala hannde kadi si goɗɗo ma ara mo woodi nokku goo ɓe mayɓe no woodi nokku kamɓe wonɗo fewn ɗo mayɓe joni noon so yimmitama ka dargal moƴƴuɓe ɓen ɗum firoton mayde ko ɗum firoton mayde nane mayde ko firti ko iwi o ala hannde kadi e donc aji ɗo laaɓi ɗo onon mayde ko firɗon ko heewi few kono noon gonɗumi ɗon kadi mayɗo on ɗo immitoy to ñaare Allah wi himo e gandal makko ñande ummutal o innayi o wontu o arta ɗo kadi waɗo bigi yaltita e waano i moƴƴuɓe ɓen noon ara gonto woni joni moƴƴuɓe ɓen e bomɓe ɓen fof immitoto suɓidiri e noon moɓɓe ɓen wonnira e kamɓe e seytane wona feere moƴƴuɓe ɓen ɓen wona feere a hoore leydi ɗo ko ɓen wontoyta ka hoore leydi ɗo ko ɗon aljanna wonayta deftere haali ndi leydi fof woɗoye aljanna kono woni aljanna ko ɓurtu tawrete jabola ko ɗum firti joni noon Allah waɗay ko waɗana moƴƴuɓe ɓen onon ka waɗande filasi ka bomɓe ɓen kadi bomɓe ɓen ninima ko mayde wonde ittede ala hannde kadi définitive punition ɓe ala punition ko no waɗi punition ɓuri ɗum so harinke ɗo mayde nden naaɗa ka fineteɗ ɗo rewata feƴƴa ça veut dire ko mayde ndamo ngon ɗo ɓe nanguimo ɓe sokoyaymo ka soko yaymo ay ko sokoyimo ka woni toon ara o tampay ɗon ka o tampay ɗon kono noon mayɗo est ce que mayɗo si maayi no tampata maayi toon o maayi ruho immintirde on faamaali tan ono de goɗɗo si goɗɗo maayi o surrama haray o ruhon no wuuri nokku goy onon ɓe mbiyon ne na gonga ruhu ko min woni ruhu si maayi hannde ruwan on maayi to gacce ɓe yewta kamɓe keɗo to gacce ɗaɓe yewti mbiye ɓeɗo ɓe wiɓe modatlay joni o yiɗon konko goonga minen komin wii kon eko yiɗon kon nantodira ɗon faalanomi wallude kono gaddal dalil tan minen kadi komin jogi kon meɗen tawi meɗen yaali ɓuri ɗum ɗon tan ko ɗum woni sago amin ko hollayno men par exemple onon kadi ko kañum o kono ɓay o wi onon aljanna on hay wonaɗo o holta tawa o wi kadi so goɗɗo maayi haray miyayno woɓɓe noon si goɗɗo maayi hara ɓe toranomo wayno torade nde yewtoymo kanko maayi ɗo waynomo sadakaji est ce que ɗum yewtoy on ɗum o yii ko gooto yiwɗen wiyeton koko yiwɗon ko woni yiyaaki ko ɗum mako ko no yiyirɗon noon woni yiyaaki o nganndi sen tambitinike ɗo se yewti ɗo ha janngo piiji goo no woodi accon hakke no woodi piiji goɗɗi julɗo waddata chrétien ñu débat témoin de jéhovah siɗo yewtude sa memini fi aljanna yiite a perdina woni haala faami ɓe ɗum le men taway ko ɗum wona e ɗaɓɓede
iɗon famde ten de non ɗo on perde woni haala ono yiite ala few oɗo yiite no woodi oɗo yiite no woodi kono wonɗo yewtande kadi sinite c'est quoi la question donc e ɗum ɗon ko goo aljanna on ɓur'ana wi ko dow ga ko foɗa ɗon ko woni ɗeya defte ɗimmoɓe men ɗe ɓe jogii ɗe wi'i ko dow ga ko honno yarete dow ɗon ko yarate ɗo ɗon avion wal immike ɗo yahingal goɗɗo moƴƴini ko Allah ronkata naɓugol goɗɗo dow ga a timmilanno ma adama ko avion walla addunomo ka leydi ɗo non ko misal adama ko on tawi wi ari ɗo kono adama woni ɗo onon ko ɗum gomnin ɗon minen ko min gollini ko wi leydi nokka o moƴƴina oye jiidiɗo fiɗen ɗo eɗen ɓiɗɗo makko hiɗon wola fi jardin ka e jardin on noon no ka tawreta ɗo on ko on to wonno leydi no wiye Irak ibakan Turquie ɗon andi on to Turquie on jardin woni par ce que miɗo andi Turquie mi yaha Turquie kono ɗon ɓe inni cangol no tubbi ɗon ha hande golluɗa ɗo no inne Euphrate on gol ini ɗon ko ɗon adama tata awa gomma wiyetengo Furat gomma wiyetengo Furat sabu kan haala ka ala hay nokku ka wengili joomiraɓe gande tefi ha nandu o par ce que miɗo andi ɗon suti ɗon gomma wiyetengo Furat ma wiyetengo Furat ngo Irak joomiraɓe gande ɓen tefi ko gila honde tuma ɗon maanita o famdetirne andugol tubbugol ngol maayo no woodi ɗo gandi no woodi maaje ɗe tubbari taw selon géographie on no woodi canɗi ɗi tubbari taw o famine canɗi go tubboyay ɗum ko selon no géographie on supporta noon ko probléme ko programme ko yowodiri e systéme ji chemical ji e gurdu gaddaɗi saɗi waɗo hen no waɗi saɗi joni poɗa leydi gommayo no woodi ñande fuɗɗi on jelike ko waɗi minni e wata wolde ko hande eɗen yaade ɗaɓɓitoye en adden ɗo hara ko en vérifie document ji ɗin depuis kan tarifa fuɗɗi yewde fi Nil Furat maayo Furat on ɗum premier ka tawreta non ka tawreta kono est ce que fewn ko fewndu baba adama sako wiyo ko aɗo baba adama sa aɗo baba adama aɗo baba adama ko hon joni min komi wi joni on palanno wallude kono mi dari ko yewtuɗon ni ko mi taw ha hande ɗo namtandani ko bible on bible o noon wilan ko fardinɗo joni si tawi ko ɗon woniri minen ɗon ɓuura ni min tan haso min ɓe dalili ko kono toɗo ɗo min yaani ɓuri ɗo bible on ko temomo faala ɗo en yewti kadi ça dépend min tawi ɗumani so tawi en laɓɓinayi goy ko si en laɓɓinayi si wona ɗum haɗa tawi par ce que on accita haajuji mum mi accita haajuji an aren ɗo ɓoɓe ɓen sa hara ɓeɗo fof no joɗi ɗumani ɗon hara faala so ɓeɗo temgomo yewten fini à part de aljanna on e nder yiite par ce que ko fii ɗulle yewdete minen ko aljanna non e ɗaɓɓude ok ko aljanna o joni en yewta fi aljanna on honde tuma siko onon andi so tawi ɗan anan ɗaromo ɗum son jaɓi ɓay ɗon jogui bible o son jaɓi ko bible o wi kon awa son jaɓali yiyete ɗon compte tippuɗon ha indi ɗon aljanna wuuli ara kaka kammu te ala koye bible on tini koye bible on tippuɗa ka leydi ɗo aljanna wonno o bible mo jogui ɗon ɗeɗe addorɗon ɗo tigui na inde mi yoɓini awa koye nden tigui mi tippi wonde ko dow ga aljanna wawa wonde noon ɗon on famali nde on famali nde musidɗo ko wonde tuma watten ni ça dépend de vous ñande wiɗo mi ara si wona dimanche e jeudi soir waɗane ñalande mi waɗa wadde ñalande min ko onon mbaɗata ñalande ɓay ko onon accitata haajuji mono min ñaali fo ñalande hande ko honɗum hande ko lendi e waɗa yontere hande waɗa yontere même heure 14 yewtugol fi aljanna on e fi aljanna si tawi aye jaari ka bible hollude aljanna on ko dow ga on gomɗinayi si tawi ara on jogui bible garanamo men jogui on ko on ɗo wonne fontude awa ko on ɗo siɗon faa bible jeɗen ko façon non ko oɗon haray tan ini ɗon waɗi minen ko goto men andi bible sila faala mi addura version catholique walla protestant koɗo fof ko hara ko bible on hara fof ko bible goto deftere allah nde woɓɓe no jogui wonɗo no ɗum jogui wonɗo nde ɗo ko protestant en waɗi nde tradition arabe ene woodi kadi français tradition protestant minen ɗo e nden ɗon ko ɗum sirti certa si wona ko ɓe innata joomiraɗo e ko ɓe wiyata seigneur ɓeɗo wiya le seigneur noon na inde ɗum ko wigol tum chef walla ɓe inna allah wona inde taguɗo on noon ko joomiraɗo woni inde taguɗo on joomiraɗo kono wini toon joomiraɗo joomiraɗo kono windori ka bible ko jova
Jehova ko pulfuta wiyata jomiraɗo ko ɗum woni sova Jehova o gandi Jehova ko haala goɗɗo bonnaɗo ko haala hébreu waɗa ɗo haala hébreu kanko on woni Jehova ko on annabi Ibrahima wiyayno Allah ko sova to oy o kono annabi Moussa wiyayno Allah ko sova par ce que fof ko haala wota ɗo ko haala hébreu ɓe holayno onno annabi Isa wiyayno Allah annabi Isa ko sova ne an kadi ko haala hébreu ɓe holayno sen ɗaɓɓiti ka nder bible kaɓe noddi Allah ka nder bible kamo ɓe maɓɓe noddi Allah taynano woni ɗi on gomɗinay joni par ce que yewtere nden koyde mawoyore pariyugol voilà on gomɗinay sen ɗaɓɓiti ka bible konngol gotol tun wata min goni ko konnguɗi goɗɗum tawti konngol gotol tun ɗo miɗo wiya tun joni yiite no woodi henane yiite no woodi adda jali yiite no woodi habe ene mo santi en ka nder bible ko hombo nanɗon no inna Allah Yahuwa nanaɗi annabi Moussa kon hombo nanɗon no inna Allah Yahweh ko traducteur ɓen ɗuma gerege latin ko ɓen fuɗɗi wadde Yahweh ko hombo nanɗon ka bible no inna Allah El Shaddai annabi Ibrahima on faami ko ɗum waɗi fi Allah on yo taw ko kanko fanda inde nden kono wolirta noon arabu wiya Allah no famude on Allah anglais wiya God français jogina Dieu annabi Moussa wimo Yahuwa annabi Isa innimo Yahweh on faamini no woodi ka annabi Isa innimo Eli n'est-ce pas lorsqu'il était crucifié kono noddirno Allah o inni Eli sauve-moi ka on tima o inni pourquoi tima abandonné voilà Eli mais ɗo yonno ɗo wiide ɗo yeddude noon annabi Isa ko wimo ko Eli ka ɗani nongol konngol Eli ko firti kono firti o wi ko une partie de Yahweh on ko Allah goyi Eli ko firti ko une partie de Yahweh on o waɗi ɗon o wolani kon Yahweh très bien donc annabi Isa ko Yahweh wiyayno Allah annabi Moussa innamo Yahuwa Yahweh on noon konko wowluno ɗum perti annabi Ibrahima innimo El Shaddai on faami donc si goɗɗo go innimo God goɗɗo innimo Dieu ko goto on fanda kono noon no woodi walliɗo joni min mi saami andi o gataki ɓe a siɓɓe mon ko kamɓe gomin défendude ɗen ko a défendi yanoɓe na catholique ɓe ɓen ko yannuɓe moɗen ko siɓɓe mon leyko on to ɓe woni siɓɓe amen meɗen tuubinde yimɓe maɓɓe ara taw kaɓe tuubinde yimɓe mum ara tawde men catholique darroɓe joni bi fuɗɗi ɗon on heeɓi jul on heeɓi pullo e nder gonngore fof maasi fof ko woodi sa iniɗo yon hay ba jawge ɓaade o woye ɓurɓe buyna jaɓi sabu komi jamiɓe walla komi holli ɓe Dakar ɗo kadi men ɗo gandi ko ɗo gandi naɓe marché gongo tele ko marché gongole ɗo gandi menen ka oɗo gandi siɓɓe amen ɓani adama fof ko siɓɓe ɓoyen acce wolde min ka yewtoɗen ɗon ha mo sansi ko ɓurata la welde e chrétien ji on nde miɗe yewta ɓe tawi mo jogui impact influence molanaɗo e christianisme o par ce que wona yontiki jaɓu wonde ka lowɓe ga on ɓe woni lowɓe kaw lowɓe ga kala chrétien ɓe bible on tigui firante ɓe yiya mana on ɓe yedda par ce que ka inde Allah ɗo o yiiɗo nanggal propre duma on difficulté o waɗi ɗo ka inde Allah onon o inni Jéhovah mo Jéhovah on Jéhovah ko onon témoin de Jéhovah ɓe woni utilisé o mum mais utilise mo en français amma e annabi Ibrahima langage ji jonnaɗi ɗin ka bible ko El Shaddai o wonno wiide Allah ko waɗi wono protestant ɓe ɓen kamɓe ko nden yimɓe ɗo doli anglican ɓe ɓen ko woni gollitirde ko El Shaddai yewde ko fi El Shaddai ɓe joni inde nden hay si ɓe faami walla ɓe faamali ko si ɓe waɗi ko Allah wi kon ko ɗum ɗon nafata ɓe na andugol inde nden to inde nden to lumdoroy sa ko noon no yewde ɗo yo taw tun ko kanko fanda yo taw ko kanko fanda e noone no falira noon joni noon mais o yii e nder ko yewɗen kon ɗo eyno goɗɗum ko on nanu ɗum sali ɗum komin salori noon ko ɓayi ha hande on adda dalil kelɗuɗo par ce que wiiɗo miɗo nane wano o aljanna ka dow non tet ami ɗiɗo faala aljanna ɓay halde yewte e fi mum ɓayde yewti ɗo toɓɓere eɗe waynodira ɗo ko nden waɗete tampon e hoore a waɗen tampon e ndun waɗen tampon lendi aro waɗi tampon e hoore honɗum eɗe yewti ɗo fii
annabi isa nane laaɓe tagi fo mum fof ko nelaaɗo tagi fo mum fof a woni a faam ayeje bible ɗe ayeje bible ɗe mi addiɗe mi jonni on onon tigi on janggi jooni onon yaw tigi on janngoyaaɓe o sarti ɗo ɓe yewti ɗo fiinde isa arta ko wonɗo ɗumen noon ɓay leydi noon ce qui ante réellement la bible par ce que no woɗi janngoɓe bible ɓurata ɓe faamaali no ko jan ɗumanna ton côté honto par exemple côté hongo min accu ɓilanno maɗo joni mbiɗa wawi janngude ɗum ɗo yeeɗa mi ɗappani no raɓɓiɗi ko damal fo raɓɓuɗugal Jean 3 o yaw noon mo jansi no yori kara lay an ɓuuri yorde kala aya haɓɓiti a yaltinayi julɗo haɓɓan o e ko woni ko yo julɗo ɗo ɗaɗɗoen 15 95 ɗo janganin ɗo haa ɗo yeesoɗaɓe ko ɗum fa n'aimez pas le monde qui sont dans le monde n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde continue daro ɗen ɗon tum taw bon kon ko quel monde o yewti en ɗo monde homo o wiyata yiɗu aduna ni y a-t-il combien de monde landi ken non ko ɓawa wi quel monde andi si quel ari aray ko be landoɗe fi nombre ɗo joni si innama ɗo monde no woodi haɗa façon an ko monde hombo faamuɗa y a-t-il combien de monde y a plusieurs façon monde no mi faamiri noon min si min no inne monde mi inna ko leydi ndi ndi leydi ndi wonni en ndi ko monde ka monde ala firo ɓuuri aduna o maɗa firo jakka ɗi janggiɗo ino ɗo ɗo yiwota yiɗu aduna eyo jakay ɗo jaɓi ɗum jaɓi. woɗɗum wowle tawa na ɗum fira na ɗum fira eyo awa gayne haala tan nane e yewti ɗo nane o yi o andi mimi habboto addon ko nangata on ko nanga alam ɗum ɗo nangiɗam ɗon jaɓi goɗɗum go wowle tawa na ɗum fanda mi tori kamo tawi waɗu bambam gonga si yalti yo yaltu si Allah wi wota yiɗu accettu aduna jaatigui haray o yewtalima pindi leydi koko woni e wonde ka wadde ka leydi ɗo kongo wiyata ƴettu jaati eyo mi yiyata joni noon nane fiɗe fewno yette fi paraclete o wino si goɗɗum wiyama koko konko wiya kon onon ko ɗum ƴetto an noon paraclete o koko wiɗa ko goɗɗo wona a faamaɗo ɗon ko force ñaddante kadi dalil mum eyi Allah wawata wiide force eyi mi wawi wiide force kono noon on force no woodi façon buy no wowlirte ene onon chrétien ɓe ɗon jaɓi onon temede jova wonde Allah no taala mo taala Allah no taala o taala no tinda kono famitten taalol usigol yewtama e firtale ɗe wa iɗo sakkade ka duwa ɗo yaade ɗum o tamen namen tan taalol famitte ko firo maggol ko ɗum nominne o firtana en ngol ko firo maggol ka eyyi ko firtana taalol joni si Allah taali onon hiɗo wawi firde o mi wata so andinaali min kono noon simin janggi deftere makko ɗo gandi ayeje buy ka nder bible ɗo ko taalol eyyi andi haal buy ɗum kono noon woɗɗo ka nder bible ka ka bible eyi no ka bible taali par exemple ino wi nokku ko wi kanko ko leggal kanko annabi Isa sababu makko ɓen ko calɗi ɗin calɗi ko ɗi duwaɗi rimude rima adda ɓiɓɓe si tawi ɓiɓɓe ɓen bonna ɗin calɗi soppete willoye to joni noon ko honɗum saloran ɗon ko annabi Salihu taaluno kon ɗa wonde o yiiɓe yaɗiɗo no ara moodi ɗum anga mela a hiɓɓodiri ɗon sa ko hiɓɓodira a hiɓɓodiri ɗon ko hiɓɓodira no windi kono tigui janggi onon joni noon jangi ɗum ka nder bible ko woni ka bible ko woni ka qur'ana kon na façon ngu ɗum no noon kaka bible ɗo jangguɗen noon woni konko bible on woni ɗo wona o inni wonoyay ka qur'ana par ce que bible on ko hatti koye taw e linji koye linjil hatti joni waɗen débat o ñande ko joni e yontere hande are siɗaɗe ɓuriɗa artu an fi yewte fi hendu yewte ko yewteten ko fi o aljanna mo ɓemmen adama wonno e mum ko honno o yaltiri ɗon mo wonno e mum ko honno yaltiniri ɗon ko honno hekkirten on modi ɓay kon fulɓe hay ngol konngol ɗo aljanna mo wonno e mum mo wonno e mum ko ɗum firti ko ɗo ɗin ko ɗo awa wiyayno o aljanna mo wonno e mum ɗo mo wonno e mum noon ko noon na Conakry ɗo na Afrique ɗo kono Afrique ɗo kono noon koye hoore leydi ndi ɗum siki noon joni mboɗo andayi a kew taw wiiɓi jaɓani mboɗo andayi sikaɗami ndi leydi ɗo ko wonde yiltodirde jaangi ɗum eyi yiltodiro ngal joni min kam lanto ɗon ko nin joni yiltodirde kako nin ko noon hiɗi waɗi yiltodirde façon sappo e ɗiɗi inniɗani sappo e ɗiɗi façon non naka bible naka bible windi naka bible windi ko science ɗum ɗon accire ɗum scientifique non mbiɗo andi noon ɗum kadi no tawa no nantidi e ndeɗo ko wigo ndeɗo haali wowli Allah waɗi leydi ndin humdinidi bible on ko sipla kammuɗi jeeloyewti on kam wootu kammu wootu ono wiɗo science on ko ɗi jeeloyewti goto bible o yewti on fi planète ji jeelu planète ji sappo jeenayi
jeena bible yewti kono hakkude ɗi planète ji siɗa wawi ɗo joni hino ni planète no ɗo planète no ɗo siɗa wawi rewde ɗo joni takko o planète feƴƴa toni to toujours ko kammu ngol no yesso kammu ngu ngal alaka hatti kammu ngu alaka hatti alaka hatti alaka hatti iɗa andi kanko hatti kammu ngu ala kanko hatti ko woodi kanko hatti e ala ɗum tori toon ngu ala kanko fuɗɗi o ngu ala kanko fuɗɗi kadi e ngu ala kanko hatti ngu ala kanko hatti ko abadan nguura yanjo may ko e nder ngu noon Allah hino tagi ko ɓe innata galaxie sikaɗa andi galaxie ɗa andi galaxie mo wonno e mum no wiyete galaxie noon ko innete laba latte siɗa andi yanji makko e jundi makko kono foti fa iwgol waɗa ɗo ara ɗo il faut 100 000 années lumière e galaxie mo kadi galaxie ya no waɗi kadi no waɗi tan ko social waɗi ko droit mi jangi bon galaxie min miɗo andi inde ɗiɗi oɗo mo wonno e mum laba latte e goɗɗo no inni Andromède ɗon wawi wolde fi nokkure ɗon hewtari no wawi si tawi yaari ka mayre timayre windi ganga timayre ka windi on hiye hewtari ɗon guite mon ɗen eɗon wawi yewde fi nden nokkure non si tawi woni science on holli lamɓay no woodi waɗu e lomyiɓe wi minni si tawi on yaari fi nokkure ka windi on janggari fi mayre on nanari iwɗo ɗon no sifo on hewtari ɗon guite mon ɗen ɗo wawi yewde fi nden nokkure o mi wawata kono wi toon kammu ngu ala ka haaɗi kammu ngu ala kadi par ce que ɓe bani adama waɗi longike no waɗi longorɓe jeeyɗe ka woɗɗi kono ha hande ɓe yaali kanko hatti taw ɓe yii taw sans kala ko bani adama ha hande longike yimiijo ɓe lonaki ɓe miijo yiyatake gon miijo yiyatake kono kammu ngun kan no yiyo ka kammu ngun no yiyo no yiyo ɓe longike ha ɓe yiyaani ko lomira ko noon wawari hewtude ka haaɗi ɗo ala ka hatti ala ka hatti caméra ko yeru distance eyyi ko distance hanka caméra waɗa ɗon si yewti ɗo yeeso toon ko cuddi eyyi ko cuddi kono noon no woodi ñande o yiɗe heɓde longorɓe ɓurɓe forude ɗeyaɗe ɓe jogui noon ɓe yiya toon ɓe yii taw 150 milliards de galaxie ko woni e univers o ɗon saga blague eyyi no woodi seeɗa ka bible awa qur'an no woodi fi awa bible kañum yetto fi majje no windi ka nder bible o samai zatil buruj nam ɗum kon ɗum firti fitane e galaxie awa en gala pirkon noon yalno noon ko kammuli jeeɗɗi e leyɗele jeeɗɗi kammuli jeeɗɗi e leyɗele jeeɗɗi ko won to yiwɗon kammu fi kammu ka windi e qur'an ɓaw wiyano ɗon ñande ko jangi qur'an seeɗa ƴiyal ngal e mi yii noon mi jogui e question ɗo ngol kam ɓe wi ko kammuli jeeɗɗi leyɗele jeeɗɗi ɗon hannde ko wiranten kammu ko wonde wirande kammu mi anda ko pular koko yowi ko yowi dow bon joni noon ɗo kambul ɗi no dewlodiri woni way nguɗo hewta e nguɗo feƴƴa e nguɗo yaatu o nin toon ko noon ɗi woni nane mi landike on e jibare théologie e science non aren ka ɗuma par ce que meɗe andi qur'an o qur'an o no fecci pilce tati fami e nder ko nde yewta kon ɗengal maygal o qur'ana ko yewta science ko ce n'est pas à comparer à la vie no famde tin ni si mbiyan Sadio Aida henndu wi fayndu ndi leydi ɗo wono wi konko wiɗon ɗon tournugol leydi e façon no tournitta noon e keneji e fii batoji e fii morolle ndiyan e fii duule e fii hay sona nombre exact mais façon quantité puissance de quantité ndiyan qur'an no yettu fof bon joni a cimilandema joni ley kammu ngun kon ɗuma ley qur'an on kon wi on kammul ɗin ko honno ɗi woniri par étage étage bible ko on ɗum wi bible ko kammu sans arrêt ala kanko hatti e hakkude maggo noon ina waɗi ɗum ɗo a reɓay ɗo feƴƴa ɗum ɗo ala tawa ɗo feƴƴa ɗum hakkude maggo par exemple yala planète hakkude planète ji ɗi o andi on jobo jabanike haala ka ɗum waɗi nin kam mungu watton planète ji ɗi hakkude maggo wimi planète ji ɗin koye hakkude ngu kammu woni yala planète mercure yala planète Vénus hakkude maggu so wi hakkude wona hakkude piiji ɗiɗi on ɗon wiide kala ko wiya hakkude c'est au millier joni sin hacciti nde hayre ɗo par exemple nde humbi ɗo ɗiɗa wawi rewde ɗo takkode aɗa hewtani kam no feƴƴa tonin to aɗa wiyetake hakkude hayre nde on takki hayre na hakkude mayre nde ko pulal ngal woni famali a joni ɗum on waɗe fengde ɓaaw waɗe feng ɗo yontere hande hande yewde mbiya janno gama ha hara yara ha moƴƴati yara fasdede warede deñande alala joni en yontere hande inchallah min torki on tun so ari ɗo ko pi aljanna on noon yaltintade ñam question mo pose to wo waɗemo tun ka bible makka a ɓoroto noon aljanna on ka kam a toon mbiyan ko yare lebule banana ala ɗo ɗon de
ngaaj mawli yalla fewnu en tori keɗen ɗemo feewa sallimanen ɗo o gay na lanta o goy yalla fewnuɓe en tori ke yalla artirɓe min e makko mo feewa o yo Allah fewnumo torane men ɗum mo feewa o yo Allah fewnu